Fanny y Alexander de 1992 resultó ser la última película de Bergman y al mismo tiempo una especie de reflexión sobre su propia vida en conexión con su obra. Por ello, además de un comentario, una reflexión, unas notas sobre la película misma, también voy a ir un poco a la vida del director y hacer ese paralelismo mediante algunas entrevistas que logré conseguir en la red y que voy a integrar en este video. Que lo disfruten. Asistimos resignados todos los días al teatro de la realidad, del cual nos sentimos apenas una pieza. Registramos los trabajos y los días, los espacios físicos y las horas, el aburrimiento o la felicidad de momento, la belleza y la fealdad de los cuerpos, el goce o la entrega desapasionada en el sexo, las ideas y los sentimientos, el pertenecer a grandes o pequeños grupos, la oscuridad o el optimismo frente al futuro, el sabor, el olor y el tacto de las cosas que comemos y entre todo ello, un soñar que nos saca de nuestra resignación y nos lleva a lugares, tiempos, sentimientos, ideas y sensaciones que nunca planeamos. Pasamos nuestras vidas en ese registro de vivencias y relaciones a las que solemos denominar la realidad concreta. Y no es muy popular el que éstas se ande cuestionando, si bien es cierto que a ninguna época le ha faltado en las artes o el pensamiento algún personaje que se haya preguntado seriamente por la naturaleza de dicha realidad. Particularmente en nuestra época, proliferan todo tipo de reflexiones y fantasías sobre lo que en realidad podría ser la realidad. La mayor parte de las personas simplemente viven en ella, la experimentan como irrevocable y construida de imágenes sobre el cómo de la vida que no se pueden o no se deben transformar, lo cual corresponde a una tendencia conservadora de la psique individual y colectiva que llega a tener resultados desastrosos. Para la mayoría de los mortales, solo hay tres maneras de escapar de esta realidad: el mundo infantil, el sueño y la locura. Resulta claro al leer la biografía o revisar las entrevistas que diera Bergman que para él la infancia es un lugar visitado constantemente, que añora de muchas maneras la libertad del niño de poder crear su mundo y que siempre está entrando y saliendo de ese juego en cada montaje. Así lo afirma en sus entrevistas y así aparece al inicio de la película que inspira este trabajo. Förskrämt viskande, intressant. Sedan vad har vi, ni två? Vi ska vara på plats här borta. Kom fram här ska ni sitta. Här kan ni vara någonstans. Så ja. Nu ska jag bara titta efter här. Så. Jag kommer ihåg när jag var väldigt liten. Och innan jag hade börjat skolan, min bror som var 4 år äldre, vi delade ju rum då i barnkammaren. Och jag kommer ihåg då när jag hade fått min frukost. Min bror hade gått till skolan och jag kom in i barnkammaren och gick fram till det här stora vita skåpet där alla leksakerna fanns. Och slog upp dörrarna till det där och tittade och planerade vad jag skulle leka under den där dagen. Och det löjliga är att när jag kommer in i studion eller kommer ner på scenen eller i repetitionssalen så är det samma känsla fortfarande. Det är så egendomligt. Men jag kan precis komma ihåg den där känslan. Så det är en lek på något sätt för dig fortfarande, detta?
Så djupt allvarliga Ja, samtidigt. det är väl det är nog... Jag tror i högsta grad att det fortfarande är lek. Bergman no solamente nos trae en esta película el mundo infantil en general, es un mundo particular que recuerda al suyo propio de niño, de soledad creativa, de un juego simbólico tan solo interrumpido por la llegada de los adultos. En la primera escena de Fanny y Alexander, vemos al infante inmerso en ese mundo propio, con el teatrino cuya inscripción reza, no solo por placer, lo cual anuncia el significado tremendo que la creación artística tomaría para el director. La posibilidad no solo de una satisfacción emocional, sino también del poder definir su mundo propio y encontrar en ese círculo mágico de luces del escenario, como veremos, la opción máxima de regresar por la vía del arte a esa otra realidad menos aburrida y sórdida, menos reglada y rígida del mundo adulto. En esta primera escena de la película, el mundo fantástico del niño, en el cual incluso una estatua adquiere vida, la imaginación infantil rozando la alucinación propia de la locura, es interrumpida por la llegada de la madre. Bergman ha decidido poner esa imagen de la madre sobre un gran decorado, cuya profundidad y profusión de cortinas nos lleva a pensar en una escenografía teatral clásica. Primero que todo, detengámonos en el hecho significativo de que sea la madre quien interrumpa el juego infantil. A partir de Freud se volvió un lugar común el decir que quien lleva a cabo esa interrupción en nuestro infantilismo es el padre, que en realidad el mundo de la madre es exageradamente emocional, caótico, narcisista y cercano a la psicosis. Se nos ha dicho, y así parece ser en muchos casos, que es el padre quien deberá ingresar y corregir ese juego hedonista y simbiótico para que el logos, la palabra y la relación con el mundo exterior se desarrollen convenientemente. ¿Qué nos quiere decir Bergman al operar esta aparente inversión lógica? ¿Qué nos quiso pasar su genio artístico debajo de la puerta o a través de la pantalla mediante esta creación? Tenemos que admitir que toda la primera parte de la película se trata de un universo en el cual rigen unos valores bastante tolerantes con la sexualidad, la noche, el juego y el vino. Aparece el alcoholismo y la afición por el juego. El personaje, Gustav Adolf, seduce a las criadas con el consentimiento de la esposa Alma, quien sostiene que él es demasiado bueno y no merece su enojo. El dinero parece ser manejado descuidadamente por los 3 hijos de Helena, la abuela matriarca, con quienes adquieren deudas que no se pagan. En fin, la siguiente conversación entre la misma Helena y su amigo dan cuenta de esa interesante lógica familiar. El director está retratando ese mundo en el que él encontró sosiego para su desatada imaginación y creatividad. Un mundo que le permitió ingresar en la realidad concreta sin traicionar del todo el juego incesante en el que sabía vivir también. Entonces se trata de que el teatro, con su ambiente distendido, emocional e imaginal, permite la supervivencia del universo infantil de sus protagonistas, mientras que nosotros, pobres marionetas, tenemos que meternos en este mundo de realidades rígidamente controladas. No llega la ley del padre con sus exigencias de fidelidad hasta el teatro, con sus exigencias de moralidad económica y rigidez en las costumbres hasta esos artistas. ¿Es eso lo que nos quiere sugerir Bergman en su obra de madurez? Siguiendo por este camino, podríamos hacer intervenir entonces otras categorías para nuestra comprensión de la obra. Quizás esta película está retratando en sus primeros minutos lo que podríamos denominar el ámbito de la madre en su matiz permisivo y comprensivo, profundamente emocional e instintivo. No me parece una hipótesis tan alocada, dado lo que el director nos ha permitido saber de sus relaciones amorosas y de su primer gran amor, su madre. Du bara ler Ingmar hela tiden. Jag tänker
Jag har alltid förundrat mig över att flickorna har ju alltid varit efter. Vi har ju känt varandra så många år. Flickorna har alltid varit efter Erland. Han har inte gjort så mycket för det egentligen. Jag har alltid fått jobba och när jag har blivit kär i en flicka så har jag alltid fått jobba och slita och stå i alltså. Men Erland och Sven Nykvist, de har liksom inte gjort någonting alls utan flickorna har bara blivit vansinnigt kära i dem och jag har aldrig begripit varför. Jag har aldrig begripit hur de gör, alltså hur de gjorde. Jag har alltid fått stå i som 17, alltså jag har varit en sorts kärlekens ardennerhäst hela livet. Det där är stort, tycker jag inte som du. Jag tycker Nej, men du kan inte bedöma det där. Så. Nej, det kan jag nog inte. Nej, du kan inte det. Du vet inte hur det där fungerar. Med mig har det nog varit, om du ska ha en kort beskrivning av mig, med Bergman och kärleken så är det väl det att jag har alltid varit djupt förälskad så länge jag kan minnas tillbaka. Det började faktiskt med min mamma. Jag var besinningslöst kär i min mor. För att hon var så vacker. Men hon var ju då uppfostrad, lite karolinskt uppfostrad. Så att det här med ömhetsbetygelser och sånt här vidare, det fick liksom inte förekomma. Därför man var pojke. Men om man var sjuk, mor var utbildad sjuksköterska och när man var sjuk då så släppte hon fram hela sin oerhörda ömhet. Tacka fan för att man blev sjuk ofta. Fast sen var det ju det att eftersom man var sjuksköterska så blev man ju genomskådad. Alltså. Men och sen har det egentligen fortsatt hela... Fast det har ju aldrig... Om man tittar på kvinnorna i ditt liv så är det 3 år. Och så hittar du en ny... 5. 5 år? Ja. Jag räknade 3 år, Ja, okej. nej, det har varit 5 år. 5 år. Och så, då hinner man ju knappt börja. Ja, men sen träffade jag ju Ingrid. Mm. Och det blev ju 24 år. Mm. Sen dog ju Ingrid, men annars hade det väl fortsatt. Men i och med att Ingrid bestämde sig för att hon ville gifta sig med mig så avstannade all annan trafik. Var det den stora kärleken du hittade eller hade du mognat? Ja, det var den stora kärleken? Ja, nej, det var nog så att vi gifte oss, jag var 52 år och jag höll väl på att komma ur puberteten då, någorlunda. Men sen så, det här äktenskapet som jag levde i sedan som var oerhört nära. Det lustiga var att Ingrid till det yttre var så väldigt lik min mor. Det kan kanske ha haft någon sorts betydelse någonstans. Men det var ett så djupt samförstånd. Så att där fanns allting samlat. Men det roliga är, men det visar ju å andra sidan också att det var storartade flickor de här. Jag är ju vän med alla de här flickorna. Och det har jag lite svårt att förstå, för när man läser hur du behandlade en del utav dem så är det ju lite för svårt att förstå att det fanns ett sånt försonande drag hos de allihopa. Ja, men jag tänker på din första hustru som fick TBC. Ja, just det. Och när hon är på behandling så träffar du en ny kvinna. Ja. Och bara bli övergiven under de omständigheterna på det sätt som du gjorde. Och ändå så har du en vänskap. Det var Helsingborg det. Ja. Mm.
Det är rätt otroligt att de är så storsinta tycker jag. Det kunde lika gärna vara så att det fanns väldigt mycket hat och bitterhet. Det var väl... Det verkar bort på något sätt, den bitterheten. Skapat bitterhet omkring mig också, men det har också verkat bort på något sätt. Och man går ju också på ett sätt igenom det tillsammans. Går inte att undvika det. Jag är väldigt vän med mina före detta fruar också. Det är 2 kvinnokarlar får man intryck av när man läser om er och era egna Försöker böcker. att inte se smickrad ut. Nej. Va? Och då tänker jag så här, men ni har beskrivit er själva som så fruktansvärt fula när ni växte upp. En lo que sigue de la entrevista, Bergman hace una detallada descripción de su apariencia poco atractiva en su primera juventud y cuenta que una compañera de colegio generosamente le hizo el favor de iniciarlo en el sexo, pero que luego, gracias a su ingreso en el teatro a partir de 1945, todo cambió. Según él, un círculo mágico creado por las luces y el ambiente de los ensayos generaba una atmósfera erótica que facilitó sus primeros escarceos amorosos e hizo que se enamorara de todas sus protagonistas, de las cuales casi todas le correspondieron gracias a la magia así creada. Si nos atenemos a estos hechos y a su descarnada confesión, según la cual a los 52 años estaba apenas saliendo de la pubertad, podremos seguir con nuestra hipótesis de que Fanny Alexander dibuja en su primera parte ese ámbito de las pasiones dominadas por las lógicas maternas. Aún más, de las lógicas de las abuelas, emocionalmente cargadas y de unos límites bastante elásticos. Pero la película, lo mismo que Bergman, no se detienen en ese ambiente puber, o puer, como diría Jung, sino que prosigue gracias a la tragedia. Se trata de la muerte del padre, un hombre frágil y cansado que en su discurso al principio de la película ya dio muestras de que su amor por el teatro y la magia lo eran todo, por lo que podemos sospechar que no fungía muy bien como aquella ley fuerte y decidida para sus hijos, aquella fuente de racionalidad que Freud le asignara a esta fuerza crucial para la civilización occidental. Lo que va a desencadenar la muerte del padre nos deja a todos sorprendidos. Es una inversión radical de lo que hasta ese momento se nos había presentado, de la fiesta, los colores y la música, de la sensualidad, el derroche y el juego, pasamos a un ambiente en escala de grises, tanto literal como simbólicamente. Aquí Bergman nos comparte una imagen residual de su padre, pastor luterano, y de la rigidez de la religión patriarcal que él mismo padeció en su infancia. Mediante la Typiskt att jag liksom försökte tränga bort det. Jag menar det, jag hade en sträng uppfostran och jag var ju uppfostrad, vilket var vanligt på den tiden, att man blev uppfostrad till dåligt samvete. Dåligt samvete användes som en del av uppfostran. Och sen så var jag ju en svikare, en bedragare på många sätt och lögnare och jag gick från den ena till den andra och jag bar mig åt som en stor skit, alltså skitstövel. Och till slut så blev det där outhärdligt för mig så att jag beslöt mig för det att jag skulle inte ha något dåligt samvete. För det tyckte jag till slut bara var koketteri. Att ha dåligt samvete för allt det lidande som man åsamkade andra människor. Som jag gjorde mig av med mitt dåliga samvete. Hur gör man då? Kan du ge något? Alltså ett dåligt samvete är en sak och skuldkänslor är någonting annat. Så att min skuldkänsla kunde jag aldrig likvidera. Men samtidigt som jag gjorde mig av med mitt dåliga samvete så bestämde jag mig för att jag skulle bli världens bästa yrkesmänniska. Att det skulle inte finnas några gränser för vad jag skulle erövra som yrkesmänniska. Så att det där hängde väldigt mycket ihop med vartannat.
Att min känsla av totalt fiasko på det mänskliga planet och detta att jag ville kompensera det med att bli så bra som yrkesmänniska som det överhuvudtaget var möjligt. Så att, och det hade ju då också en hel del följdbeslut med sig. Med en oerhört stram livsföring. Noggrannhet, punktlighet, nykterhet, en massa ordentlighet som ofta blev till en pest för mina medarbetare. Att jag krävde det liksom av dem också. Mediante las secuencias en las que Fanny y Alexander se ven inmersos en ese orden para ellos desconocido, Bergman denuncia la supervivencia de esta dudosa forma de educación y del tremendo choque entre la conciencia infantil y la conciencia de culpa. Por otro lado, podemos imaginar la resistencia de un niño a abandonar su capacidad fantaseadora aún más cuando ha vivido en el ambiente del teatro y él mismo va convirtiéndose en teatrero. ¿No es acaso la capacidad de inventar una herramienta propia del arte? Nuestro director, en películas como El séptimo sello, De la vida de las marionetas o Escenas de la vida conyugal, reflexiona con profundidad sobre el papel de la moral en el desarrollo de la conciencia humana. En la primera, se hace patente el papel de los comediantes errantes y su deseo de libertad frente a los flagelantes y quienes evangelizan a través del miedo y la culpa. En la segunda, De la vida de las marionetas, es el personaje principal quien no comprende su propia psicopatía, lo que le lleva incluso a pedir ayuda al espectador. Y por último, en Escenas de la vida conyugal, nos salen al paso algunas de las verdades que dejan en entredicho el contrato establecido para vivir en pareja. Llama poderosamente la atención que en esta última, el director haya vertido una experiencia real cuando a una de sus esposas le confesó directamente y sin ningún adorno que se iba a la mañana siguiente durante 8 días a París con su actriz principal, de quien se había enamorado. Es pertinente detenernos aquí en estas confesiones sobre su relación con la culpa. Creo que la aclaración que hace al querer diferenciar entre conciencia de culpa y sentimiento de culpa es importantísima. Nos dice que el sentimiento no desaparece, y así es, debido a que es inherente a casi todo ser humano un sentimiento natural de culpa frente al daño sufrido por otros. Aquí debemos excluir a los psicópatas, ese 1% de la población mundial que es incapaz de percibir el reflejo emocional del sufrimiento ajeno. Cuando Bergman nos dice que para poder vivir sin necesitar la conciencia de culpa, tuvo que imponerse un orden, una austeridad y una rigurosidad particulares, alude a su propia genialidad y a lo que quizás podríamos relacionar con la capacidad de actuar desde la propia vocación, desde la responsabilidad con las necesidades más profundas y no, como quiere enseñar el padrastro a Fanny y Alexander, por miedo al castigo. Este sistema, nos dice Bergman, le llevó a la voluntad de convertirse en el mejor en lo que hacía, y al parecer lo logró. ¿Habría querido él trasladar ese propósito, esta conciencia libre de culpa y este éxito a su función como padre? När jag har då funderat över era liv så där som man gör när man läser och tittar på filmer, framförallt läser era biografier. Och jag är kvinna och jag gillar också mitt jobb, jag har ett jättekul yrke och så har jag 3 barn. Bara 3, ni har många fler. Då funderar jag ju på, som kvinna och mor så är det ju en ständig konflikt detta. Och ett ständigt dåligt samvete, var ska man, där man behövs bäst. Då börjar Ingmar skratta. För ni, alltså när man läser era beskrivningar så finns ordet pappa knappt med. Jag tror inte det finns med i era. Varför skrattar du? Du får börja. Nej, jag blir Vi har också många barn. Vi har många barn.
Nej, men jag tycker inte det. Jag hade inte tänkt på att inte det står någonting om pappa. Nej. Eller du menar min papparoll? Din pappa då? Ja, det är klart. Ja. Nej, ni Nej, skriver om era pappor väldigt mycket. Ja. Men, Ja, det gör vi men verkligen. våra papparoller tror jag vi har av någon Försummat. underlig Tappat bort. anledning har våra papparoller inte kommit med i våra självbekännelser. Nej. Nej. För ni är verkligen utlämnande och bekänner både det ena och det andra. Jaha, men det här med pappa, men eftersom det inte var någonting, fanns någonting att bekänna eftersom det inte vi hade någon papparoll. Och du kanske hade det, men jag var en... Ja, jag hade väl det ändå. Jag vet inte, det där är väl en punkt antar jag. Annars skulle jag väl svara någonting lite förnuftigt. Men det är klart att det var försummade. Att jag försummade mina barn. Men sen kan jag försvara mig mycket att det är inte så alldeles fel att de inte är så överbeskyddade eller att jag lägger mig i så alldeles för mycket i dem. Jag har ju väldigt god kontakt med dem, inbillar jag mig, men det vet jag ju inte. Men jag tror att jag har väldigt bra kontakt med dem. Och det har väl delvis berott på deras tolerans men också delvis på att jag ändå har varit intresserad av dem. Du var borta mycket under småbarnsåren, ute och reste. Ja, jag reste mycket. Det kanske de till och med har mått bra av, tror jag att du skriver något sånt. Det vet man ju inte. Det vore ju underbart om det var så. Men jag tror, de är väldigt lite aggressiva mot mig nu när de är vuxna i alla fall. Vad jag kan säga. Men du hade inte något dåligt samvete som... Det hade jag väl säkert, men inte så förfärligt starkt. Det tycker jag inte jag hade. Jag tyckte jag... Man kan ju... Ja, man vill ju leva sitt liv också. Och de är en del av livet, men det finns ju andra delar som också vill. Och det drar jag inte in det också med dem. Och de plötsligt skulle känna att jag levde ett liv bara för dem eller för mycket för dem, så skulle de bli väldigt belastade. Det kan man ju säga att det skulle vara tungt för dem. På den punkten har det varit väldigt lätt för dem. Ja, men sen kan man väl säga en sak också, Erland, och det är det att vi har faktiskt... Mammorna har varit storartade damer. Verkligen. Verkligen. Och ja, det kan man verkligen säga. De har aldrig pratat skit om oss. Jag menar, de sa nog ett och annat till oss. Men de har aldrig injicerat något gift ifrån den bitterhet eller den sorg och besvikelse som de kan ha upplevat. Nej, det är ingen, så vitt jag vet, har dessa damer det gemensamt. Kan man inte säga så? Jo, det kan man verkligen säga. Ja, nu måste jag fråga. Först så började du skratta när jag ställde frågan. Varför då? Nej, därför att jag vet, jag hade ett rabalder med en av mina söner och så sa jag det att jag vet att jag har varit en väldigt dålig pappa. Och så röt han åt mig. Vad då dålig pappa? Du har inte varit någon pappa alls. Och det har han kanske rätt i, att jag har inte uppfyllt några som helst kvalifikationer på det planet. Det har jag inte gjort. Men då har livet och de här kvinnorna, damerna som har de här barnen med mig, de har på den punkten varit så storartade så att de har aldrig talat illa om mig till barnen. La falta de la función paterna aparece en esta película radicalmente compensada al pasar del relax de la vida del teatro y las madres a la vida de encierro y castigo del mundo del padrastro. Quizás para algunos este padre tiránico sea el único padre posible. Quizás sigamos repitiendo que ese padre hace mucha falta para que el mundo no se pervierta completamente. Y quizás en el fondo nuestras decisiones políticas actuales se guíen por esos sentimientos de culpa y de miedo colectivo. Pero también deberíamos poder ubicarnos en otras míticas paternas y aceptar que el padre es también un hombre que merece una vida. Desarrollar un llamado particular, paralelo al paterno, para que de esa forma, a la larga, no termine cargando a sus hijos con lo que no pudo hacer con su vida. Desafortunadamente, el mito de la familia con el que vivimos en Occidente
sacrifica en el altar del hogar a las madres y a los padres, constriñendo su derecho a ser más que progenitores entregados a la tarea de transmitir la culpa colectiva de generación en generación. Pero hacia el final de Fanny y Alexander parece avisorarse una extraña respuesta, un misterio que desde diversas perspectivas se ha intentado esclarecer. Ismael, un amigo de la familia, el viejo amante de la abuela Elena, consigue sacar a los niños y Alexander pasa por una experiencia que parece devolverlo a la magia perdida de una manera que le resulta confusa y quizás a nosotros también. Ismael tiene un hermano al que mantiene encerrado y las circunstancias llevan a que Alexander esté a solas con este ser misterioso. Se trata de un personaje andrógino que le exige al niño que se desnude, le cubre los ojos y crea una conexión mental con él. Así es como descubre el más recóndito y terrible secreto de Alexander, su deseo de asesinar al padrastro. La muerte del padre de este ocurre paralelamente y todo nos llevará a la escena final, una gran fiesta como en los viejos tiempos, en la que Gustav Adolf levanta una niña, hija de la unión de la madre de Fanny y Alexander con el obispo fallecido, mientras exclama que ella será coronada un día como reina de todo el universo. La aparición del ser andrógino al final podría ser un símbolo poderoso dejado allí por el genio de Bergman para recordarnos que la psique colectiva, en momentos de confrontaciones radicales entre opuestos, siempre ha producido símbolos y movimientos unificadores. Quizás lo andrógino represente la integración entre el mundo del teatro tan femenino, materno y permisivo con el de la religión organizador y en ocasiones tan rígido. Tal vez lo andrógino represente tanto la muerte del padre destructivo como el surgimiento de otro tipo de padre, más consciente de un orden realmente humanizador. Y también el de una madre nueva, más consciente de una vida libre de conciencia de culpa. Ese personaje andrógino, que nos llega desde la más remota antigüedad, desde Platón, por ejemplo, nos dice que junto a una cualidad dada viene siempre también su opuesta, y siendo esta la última película de este gran director, podría representar su manera de resolver simbólicamente sus tantas contradicciones, integrarlas y aceptar su vida tal como fue. Aceptar el envejecimiento y la muerte y aceptar, como él mismo lo dijera, la existencia de muchas realidades.